Hi guys. So, wag ito pahuwayan ni guys. Ikan ta mga ligo ni guys. Magluto na sad guys. Gana na po yung birthday. Diyos ko. Wala na tayong pahuway nito eh. Yes. Yummy na siya guys. Wow. Slice lang yan. Macaroni pasta. Nahuli na sa school ang birthday celebrant guys. Happy birthday. Pilihan mo? 7. Yeah. Wow. Birthday celebrant guys. Mapadugo namin guys. Kita mga Pilipino guys. Muna itong tradition. Every birthday nga magpadugo kita. O Bisaya nga manok. Ulan, magtubog. Oh no! Ilagay sa sakit. Santo. Tapos, kami, happy birthday. So, managot sa mi guys sa among birthday celebrant. Wow! Sa iyang ika-7th birthday. Punta, mabutaan na ni guys. Kaya peting si Pata. You know, muna ko mausap, Jud. Minsan na sila bata eh. Dali na. Tara dito. Ahora. Tinggi ata gitu. So, isang buong Bisayang manok. Lutuin na natin guys. Para sa aming birthday boy. So, maglagay na tayo ng wow! Okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Yes, how old are you? 7. Yes! Happy birthday! Blow the cake! Okay, blow the cake! 1, 2, 3, go! 1 to 7. Sa ano nga na rin guys, abang sa among family. So, thank you for watching.